Ano siya guys, ang kasagarang maguba sa clip fan. Ini malos ang iyang bearing, luag, wagol na, dili na balance ang iyang rotor, no, dikit na sa magnet. Mauna siya nga kinahanglanan nimo papilitan. The best gyud ang stick glue. Kining B70 7,000 dili kayo dugay kay nimo pilit, mas maayo ang stick glue. Kining shoe glue kay dali ra mo mauga, dili ra pud siya mugahi. Dili dahil nimo gamiton, mga 2 days pa nimo additional nimo gamiton para di gid siya dali-dali nga matanggal pag mo nang gamiton. Thank you.